Oke teman-teman, kita membongkar lagi mobil truk jomplang teman-teman. Kita bongkar dulu. Kita bongkar teman-teman. Mobil damkar, mobil pemadam kebakaran teman-teman, warna merah, mantul. Mobil box kontainer, mobil derek teman-teman, mantap. Mobil eksavator warna merah dan kuning teman-teman. Oke, kita langsung bersihkan. Jadi bersih, mantul. Kita bongkar lagi teman-teman. Mobil box buat muat makanan teman-teman. Truk pasir buat muat pasir. Mobil box kontainer teman-teman, panjang sekali ya teman-teman. Mobil tangki Pertamina panjang, mantap. Kita langsung bersihkan teman-teman. Jadi bersih, mantul. Bulldozer, truk pasir teman-teman, mantap. Forklift buat ngangkat barang berat teman-teman. Mobil derek, mantul. Kita langsung bersihkan teman-teman. Jadi bersih. Kita bongkar lagi teman-teman. Mobil beko, mobil tangki teman-teman. Mobil box, wow, pistol mainan teman-teman. Kita langsung bersihkan. Jadi bersih, mantul. Truk pasir teman-teman, buat muat pasir. Salender buat bikin jalan aspal teman-teman. Mobil beko, kita langsung bersihkan teman-teman. Jadi bersih, mantap. Bulldozer, mobil eksavator teman-teman, warna biru. Truk kebersihan, truk sampah teman-teman. Truk molen buat ngecor jalan teman-teman. Kita langsung bersihkan teman-teman. Jadi bersih, mantul. Jadi bersih-bersih semuanya teman-teman. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman.